دوستان عزیز صبح بخیر. من ساعت 7 من رفته وای کردم کرتم گرفتم و خواستم باید ببینید کودک ها سهر کتی اید کرده. السلام همه اید کرده که من این کوچه هم آفتاب وای طرف نمیدونم اگه چی باید بکنید کودک ها ببینید چه دیسته. وای دوستانی عزیز ساعت 12 شد. بعد من کامرامو درگیراندم. من یعنی قفا دورتر استیناخی خوشتو مکنم خوشتو طرفی پشت کند وای موهاشه. من موهای نیلوفر مایده بافی کرده من کنی وای چقدر کراساویتsa شده یا ولی پیش ماماش نرفته. وای موهاش درست شدن. و دوستانی عزیز من سید کچی نیلوفر یک جا رفته که من چی جمع کده اومده خانی همسایه برومد. من افتم که کتی کودکوی همسایه رفت که و یا نرفتین اینم ششته تا حاضر قطی شد. و اینجا دا پامیدور بودرینگا خلادینی کبوتوی گرفتم موندم و همه خیل تریل کده گرفتم میبرم گویم و یورا پامیدور بودرینگا پیرشوی سالات نمیکنم. معلوم شد همچنده و اینجا من خیلی خام شوربا تیار شده گلاکای خیلی لحاظی نو کشتم شدم. و اینجا دا سامبوسه ها دویم پارتیاش یکم پارتیاش تیار شده و دسترخوان دا برده موندم شونه. دسترخوانی سکرومنی ما من دوستانی عزیز کرپاچوی پارتم سهر کتیم باور کنین دوستانی عزیز چند بار این سیاوش دسترخوان چپا کرد با گشت راست کردم با چپا کرد قندای همش تیت کرد. اون من گویم هیچی نمیموند بالای دسترخوان ده ای سیاوش دیگه هیچی نآوردم فقط همین چیزای آوردم موندم که تو که کودکو نرسن. گفته مهمون جدت کردیسم موزی مهمونا بیون بعد میبینیم من کسی اومد بود. در حقیقت ایده خوب سیاوش گذرونده است. زده خوب من دوستان عزیز ساموسو انتظار تست سرخ شود. هم خیلی مانده هستم هم خیلی خوب زیر کردگی است که میدونم که خیلی مهمون میبینه که هم خیلی خوب میخوام بیرون. هوا امروز به حدم هوا خوشرو انا میخوام نیلوفر تست خور من همین دختر نغمه بازی کرشته نمیخرد شور باشه شین تست خوش خور نیلو تست کن نمیریم اگر نه پیش ماماش نمیریم تست جم جنانا دوستان عزیز من ما شوهرم که دیگه سر رفته استم ایدگرده اما کسا رفته سیم تلفن لرزه رفته به فکر نه وای فرانتالش ندارد خانی ماماش رفته استم ما پیاده امروز همه خیلی ماشین خانه ده دهم گرفته است امروز پیاده گرده نفته سیاوش کلیاس کده نمیدونم کرتم این سهری رفته ارزوزان گرفتم حالی پالونی راست بسیاری ها گفتن که چه خیلی دختگی یه بار نشان تید پالونی راست حالی رویم رسیم نشان نشد اینجا دغر دو دسته قپی تلفونم بعد نقص. دوستان عزیز نیلوفر تست ده پیش کلیاسکا با کلیاسکا نزنتد با آسمان خیلی بسیار تاریک نیست دوستان عزیز حالی بر وقت نه که آسمان هم خیلی بسیار هرکی و هوا بارون میزند به حد آسمان بسیار عیبه طرف آمد است و بارون میزند. من ما رفته استیم کلیاسکا کتی به حضور
меҳмонӣ бо дигар ҷо рафтастем. Хони момош дақиқа шиштем бохестем ва рафтастем дигар ҷо. Ҳичка мо ждат кардем, ҳичка наомад, мо худ мо рафтастем. Ака бемошинем имрӯз гуфтем ки бемошин гардем имрӯз гуфтем ки бо бинен чихе осмон сипсёҳ кадак борон занад агар мемонем беҳад. ана михел дӯстони азиз рафтем майда намедонам ман чӣ хел съёмка кардистам, чикор кардистам. мана бинен чӣ хел осмон сипсёҳ борон шараққас ба фикрам мекунад. ҳама ман ба ёд нест трезоб маҳкам будан ё ки не инои балкон ини кухня хай маҳкам кардам. парка бинан чӣ хел одам пурай мороженый хона одам пур. мана Нилуфар красавица шуда кокулоша бина ҳама гуфтаста ки вай кокулоша бина нумайда буфёша. ай худо ба шукр. Не рафтем прямо. ма парка бинан чӣ хел одам бисёр. вай худои ман одама бина. мана парк одам пур. дӯстони азиз ман бо дастархона ҷамъ кардам. имрӯз 14 май. имрӯз рости гап ман видео намондам барои он ки дирӯз намедонам чӣ қавли ҳатто то ҳол надидам ки чӣ қадар видео ҳаст нест. умуман мо дина меҳмонӣ рафтем. мо гуфтем ки меҳмонҳо биён ки лекин наомадам, барои ҳамин мо хеста худмо рафтем ва ҳозир нест меҳмон интизор будам ман, лекин бо атминит шуд. ай душанбе меҳмон омадастаи хонаи очамшон, очам омадан ним саат шудан бо телефон шуд ки ҳамихали меҳмонҳо рафтастан бо гашта хеста хонашон рафтанд ки рафтам ягон авқот нақша доштанд ки имрӯз дароз хони мода мешинанд ки леки вай ай душанбе меҳмон омадак бо хеста рафтанд. ман нарафтам барои он ки шавҳарам нестанд, камтар кор доштанд бромадан. баъд гуфтанд ки мерам, ҳоли гуфтанд намед, ҳоли номаълум ва ёам гуфтанд ки меҳмон кати мерам. аниқ не ки масалан меҳмон кати мебинанд ё ки худашон тоқа мебинанд. барои ҳамин ман хонада истодам. сиёвуш ана сиёвуша диден дар рафт қандое рӯи дастархона кушод қандое гирифта. инҷа биё ман хезам равам. Нилуфар низ кати момош рафт. имрӯз садик не ки садик набурдам ша барои он ки шаб мо соати 12 шаб омада расидем хона ва вай кадан чӣ мегӯянд саҳри дер хестак. рости гап дилам нашуд ки саҳри сати 7 кати хезанум ша то саатои 9 хоб рафтам. гуфтам хай майлиш хоб раванд бо ҳамин кати рӯзи душанбе баъд садик мерем. дӯстони азиз мана соат 12 шудааста ва мо нав омадем. ай меҳмонӣ ва гулӯе бинан чӣ хел шудиянд бечораҳо. ва як бора хостам ки влога ба охир расонем. ин дурӯза видео дурӯз ман омадгем ягон видеои намедонам хушрӯ ба чен дил накардам барое ки амин вай ин меҳмонравӣ ихел ухел кати ҳамахел кати машғул ва меҳмониравегар видео карда намешад барои он ки унҷода як кас ду кас несте кӯдакою одамою бари ҳавай амин кай хонада бошам амин хонае кам сиёмка кардам тамом дигар ҳеҷ кор карда натонистам гӯем. ана михел дӯстони азиз ин дурӯза влог буд. хайр бовар дорам ки шумо низ беҳад хуб нағз ида гузарондед. нависен комментарияда ки чӣ хел шумо гузаронден ида. ҳатман ман комментариҳои ду рӯза ки комментария ман умуман нахондам нависен. пага насиб иншолло оли меҳмоно ҳаминҷода ҳастанд. насиб иншолло пага хони мо мебиёянд ва бо тайёрӣ мебинем. манам хай дӯстони азиз дар паноҳи худо бошед. ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. хайр.